Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves de la première année baccalauréat, je vous présente aujourd'hui le premier contrôle du premier semestre. Avant de commencer, bien sûr, يجب أن نصلي ونسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Bon, on commence la première partie qui concerne la restitution des connaissances, استرداد المعارف. Donc, on a ici définir les galets, figures sédimentaires, méandres, grains de quartz. Donc, les galets, qu'est-ce que ça veut dire galets? J'écris ici galets. Donc, les galets, ce sont bien sûr des cailloux. عبارة عن حصى. Ce sont des cailloux polis. Bon, qu'est-ce que ça veut dire poli? Bien sûr, sous l'effet de l'eau, sous l'effet du cours d'eau, ça veut dire brillant, qui est usé, d'accord, sous l'effet bien sûr du transport par le cours d'eau. Donc poli, de diamètre entre 9 à 13 mm. D'accord? Bon, alors, je continue. On a ici, le deuxième mot, c'est quoi? C'est figure sédimentaire. Figure sédimentaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire figure sédimentaire? On a vu plusieurs figures sédimentaires, bien sûr, dans le cours. Donc, les figures sédimentaires, c'est l'organisation des particules, comme le sable, par exemple, sous l'effet d'un hydrodynamisme, ça veut dire sous l'effet du courant d'eau, ou bien du cours d'eau, ou bien sous l'effet de aérodynamisme, comme par exemple le vent. يعني ترتيب حبيبات الصخور في يعني تأخذ عدة أشكال bien sûr نتيجة التيارات المائية أو التيارات الهوائية يعني الرياح. D'accord? Donc figure sédimentaire, si je peux définir, je dis ce sont ou bien c'est l'organisation des particules, bien sûr sédimentaires, des particules sous l'effet d'hydrodynamisme ou aérodynamisme. Donc, on a dit, figure sédimentaire, c'est l'organisation des particules sous l'effet d'hydrodynamisme. Ça veut dire l'eau, ou bien aérodynamisme, le vent. Donc, ce sont le vent et l'eau, ce sont deux facteurs, bien sûr, de transport des particules. D'accord? Alors, je continue. Donc, le troisième mot, c'est méandre. Qu'est-ce que ça veut dire, méandre? Donc, la méandre, bien sûr, c'est la sinuosité. C'est une forme de fleuve, comme par exemple comme ça. Je peux dessiner comme ça. Donc, c'est une sinuosité. Donc, le fleuve n'est pas rectiligne. Il est sinueux. D'accord? Il possède bien sûr ici deux rives. On a une rive concave et une rive convexe. Donc, on a une rive concave et une rive convexe. D'accord? Et le mot méandre, bien sûr, c'est un mot qui est issu d'un fleuve en Turquie. Donc, le nom est pris d'un fleuve en Turquie. D'accord? Alors, je continue. Grain de quartz émoussé luisant. Qu'est-ce que ça veut dire, grain de quartz? Bon, émoussé luisant. Émoussé, c'est quoi? Et luisant, c'est quoi? Bon, luisant, c'est brillant. D'accord? Émoussé, c'est usé, sous l'effet, bien sûr, de transport. Donc, le transport ici, c'est l'eau, parce que les pierres sont brillantes.
يعني هنايا كنقولها باللغه العربيه مدملكه براقه كتبرق يعني كتبري. علاش؟ سو ليفي دو لو سو ليفي دو كور دو. داكوغ اون دي ايموسي لويزون. دونك émoussé luisant, bien sûr brillant et usé. Usé هي محكوكة بكثرة le transport, sous l'effet bien sûr du transport. Alors je continue. Déterminer les étapes de préparation du sable pour l'étude granulométrique. Donc pour faire une étude granulométrique, bon, qu'est-ce que ça veut dire granulométrique? Donc j'explique tout d'abord ce mot. Donc granulométrique, c'est quoi? On a ici granule, ça veut dire grain, métrique, ça veut dire mètre, ça veut dire mesurer. Donc pour faire l'étude du sable, donc on a des étapes de préparation. يعني كاين واحد المراحل نتاع تحضير هذاك الرمل. Donc tout d'abord, quelle est la première étape? La première étape, je mets ici 1. Donc la première étape, c'est faire tout d'abord laver, laver l'échantillon du sable. L'échantillon du sable pour éliminer quoi? Pour éliminer l'argile et le limon. علاش l'argile et le limon؟ يعني الطين والطمي. دونك هادو سو سون دو بوتي طاي وحنا بغينا غير دوك لي غران دو سابل هما اللي غادي نديرو عليهم ليتود. دونك غادي كومون يعني بروسيدي. دونك جو دوا ميتر l'échantillon du sable dans un tamis. غادي نديرو فواحد الغربال. Et je dois, bien sûr, voici l'échantillon de sable. وغادي نخوي عليه الماء. Je dois verser de l'eau. لي ماي هادوك التقابي نتاع الغربال خصهم يكونوا دو 1/16. داكور باش ما يهبطليش تاني الرمل. انا خصني الرمل هو اللي نحتفظ به. Donc je dois tout d'abord laver. Après je dois ajouter quoi? Ajouter le HCl. Je dois ajouter le HCl pour éliminer le calcaire. Donc pour éliminer le calcaire. علاش؟ parce que le calcaire مع le HCl il fait effervescent, donc il va être bien sûr éliminé. Troisième chose, je dois sécher le sable. Donc انا راني غسلته هنا راني درت ال HCl باش حيدت عليا le calcaire et je dois le sécher. Donc sécher le sable. D'accord? Donc je dois sécher le sable et bien sûr émettre et je dois peser 100 grammes de sable. 100 grammes تاع le sable et je l'ai mis dans une série de tamis. يعني واحد السلسلة نتاع الغرابيل série de tamis. La taille est comprise entre 2 mm et 1/16 mm. D'accord? Alors, après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois agiter les tamis. Quatrièmement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois agiter les tamis pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes. D'accord? Alors, après ce 15 minutes, je dois, bien sûr, peser le refus de chaque tamis. Donc, cinquièmement, peser le refus de chaque tamis. D'accord? Après, je dois peser ou bien calculer le pourcentage cumulé. Donc, le pourcentage cumulé. Comment calculer le pourcentage cumulé? Donc, je dois, bien sûr, peser le tamis et je dois ajouter la masse ou bien les pourcentages des autres tamis. D'accord? Donc, ça, on va le faire, bien sûr, dans un exercice pour bien comprendre cette partie. D'accord? Et après, bien sûr, je dois présenter les résultats
dans un tableau. Comme celui-là par exemple, ici. Regardez, ici on a un exercice où il y a le pourcentage cumulé d'un échantillon de sable avec bien sûr les diamètres en millimètres. Pour la troisième question, je lis la troisième question. Pour chacune des données numérotées de 1 à 4, une seule proposition est correcte. Donc, une seule proposition. Parfois, il nous demande qu'il s'agit d'une ou plusieurs propositions correctes. Donc, ici, dans cet exercice, on a seulement une seule proposition correcte. Recopier les couples suivants 1, 2, 3 et 4 et choisir pour chaque couple la lettre correspondante à la proposition correcte. Donc, on a ici un sable bien classé et caractérisé par. Donc, واحد الرمل اللي كيكون مرتب مزيان باش غادي نعرفو est-ce que je dois le savoir à partir d'une courbe cumulative unimodale, à partir d'un indice de Trask faible. Bien sûr, vous savez ce que ça veut dire l'indice de Trask, c'est le S, S0. Ou bien avec un transport limité. Donc la réponse juste ici, c'est un indice de Trask faible. Regardez ce tableau. Donc on a ici l'indice de Trask est inférieur à 1,23, donc le degré de classement est très bon. Donc lorsque l'indice de Trask est trop faible, la classification ou bien le classement de sable est très bon. D'accord? Alors je continue. Donc 1, c'est quoi? 1, c'est B. Deuxièmement, on a un sable éolien contient. Qu'est-ce que ça veut dire un sable éolien? Un sable éolien, ça veut dire le mode de transport, ou bien le facteur de transport, c'est le vent. Éolien, ça veut dire vent. Donc un sable éolien contient quoi? Un pourcentage élevé de grains de quartz non usés, يعني غير محيزة, non usés, qui n'a pas subi un long transport, ou bien un pourcentage élevé de grains de quartz émoussés luisants, ولا un pourcentage واحد النسبة كبيرة من دوك الحبيبات émoussés luisants, ça veut dire مدملكة براقة. بعد أولا هذه نعقلوا عليها مي كتكون براقة ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'eau, يعني كتكون مغسولة نقية. داكور؟ والعكس مين كتكون ما كتكون مسخه يعني ماشي براقه ما كتبرييش. دونك هذيك اللي ما كتكونش تبريي بيان سور راه ما شافتش الماء، دونك غادي تكون تاع الصحراء تاع لو ديزير. داكور؟ وكيكون لاجون دو ترونسبور هو لو فون الريح، يعني ماشي الماء. لو كانت الماء لو كان راها يعني نقيه كان راها تبريي. داكور؟ alors un pourcentage élevé des grains de quartz émoussés luisants ولا un pourcentage élevé des grains de quartz rond. دونك قلنا ايوليان لو فون. دونك هذه ايوليان ان سابل ايوليان ما شافش الماء ماشي نقي مسخ سي لو روما. دونك 2 سي سي. Troisièmement, parmi les caractéristiques morphologiques des gallicotis, les gallicotis شكون هما لي gallicotis؟ دوك الحبيبات دوك الحاصه داك اللي نتاع الشاطئ كوتي لا كوت هو الشاطئ. واش كيكون عنده بليزيور فاسيت، كيكون عنده دوك الاوجه، ولا كيكون اونغولو كيكون عنده دوك الزوايا يعني بحال هكا مثلا كيكون كوم سا يعني عنده دوك الزوايا يعني با يوزي، ولا بليز او موان ايموسي. ايموسي صافي ايموسي صافي محكوكه يعني بحال هكا مثلا كتكون في الاول كتكون الحجره بحال هكا من بعد غادي تحك مع هاد الجناب هادي دونك غادي تولي لي دايره بحال هكا محكوكه. هذه هي ايموسي كنقولها باللغه العربيه مدملكه. داكور؟ الوغ parmi les caractéristiques morphologiques des gallicotis واش كتكون بليزيور فاسيت اونغولو بليز او موان ايموسي. غادي تكون ايموسي بليز او موان ايموسي. علاش؟ لحقاش في لاكوت يعني في الشاطئ هذاك الحجر كيبقى يديه ويجيبوا الامواج تبقى تديه وتجيبه. دونك غادي يكونوا داك لي فاغ بيان سور داك لو ترونسبور نتاع لي فاغ غادي يحكوا مع الجناب. دونك ما غاديش يبقى اونغول ودوك لي فاسيت ديالو حتى هما يتحكوا. داكور؟ alors donc c'est 3 c'est quoi? 3 c'est C. Je continue quatrièmement. Donc on dit quatrièmement dans les méandres. Donc dans les méandres حنا كنا شرحنا قبيله لي méandres ça veut dire كتكون في داك لو فلوف اللي كيكون سينيو كيكون معوج. On trouve la vitesse du cours d'eau est plus forte dans la rive concave. عندي la rive concave وعندي la rive convexe. Donc concave مثلا
التيار نتاع الماء راه جاي منا. دونك راه داير مثلا هكا كوم سا، راه غادي يحك هاد البلاصه. دونك راه جاي هكا، من بعد غادي يدور. داكوغ. دونك هنا غادي هادي تكون كونفكس، يعني مين كيكون جاي في لا ريف كونكاف واش غادي تكون لا فيتاس. رحنا لا فيتاس دو كور دو اي بلي فور دون لا ريف كونفكس، ولا ليروزيون امبورطون دون لا ريف كونكاف، يعني التعريه كتكون مهمه في لا ريف كونكاف. هو راه جاي، واش هذيك لا ريف كونكاف غادي يحكها، غادي يدير لها التعريه ولا ما يدير لهاش، ولا لو ديبو امبورطون دون لا ريف كونكاف. La vitesse du cours d'eau est plus forte dans la rive convexe? Non. L'érosion importante dans la rive concave? Oui. D'accord. Ou dépôt important dans la rive concave? Non. علاش؟ لحقاش لا ريف كونكاف كيعريه كيحكو كيدير له التعريه، بصح لا ريف كونفكس كيديبوزي فيه. دونك لا كيسيون لي جوست هي بي. Alors, il nous reste cet exercice. Donc, c'est l'exploitation des documents et résolution de problèmes. غادي نديرو ان شاء الله في لا دوزيام بارتي نتاع لا فيديو. نتمنى تكونوا بعدا فهمتوا هاد المسائل، وان شاء الله غادي نكملوا نديرو هاد ليكزارسيس هذا. الا كان شي حاجه ما فهمتوهاش طرحوها خليوها لي في لي كومونتير وغادي نحاول نجاوب عليها. اقول قولي هذا واستغفر الله. اتمنى لكم التوفيق ابنائي بناتي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.